Ay, good morning. Bakit good morning? Good evening pala. Stilan. Good morning na. Good evening, Mama Ellie. Good evening, everyone. Hindi pa tayo tapos. Pa ako tapos mag-ano, guys. Magtupi, 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 magtupi. Kumusta ang lahat? Ayan, dito medyo maulan-ulan. Aambon, mawawala, aambon mo. Kunin mo nga yun, love. Piliin mo yung ano, tuyo. Saan? Yun. Piliin mo yung tuyo. Mahirap na makatuyo ng labahan, guys. Kamay na ulan. Arjan Namo. Piliin mo lang yung tuyo. Basa pa yung ubaw. Basa. Ito, basa. Shamil. Hi, Shamil. Good evening. Good evening, everyone. Hindi ka nakapatuyo man ng ganito. Hindi natuyo lahat. Mga Eli. Pili lang yung tuyo. Yung iba tuyo, yung iba hindi. Please connect to Mama Ellie, guys. I'm from Philippines. Hi, Golsar. Big love shout out, Golsar. Good evening. May signal? Ang pizza na yun. 29. Nagbayad ng wifi. Patay tayo dyan. Kailangan bukas mabayaran mo na yan. Pag hindi pa dyan, wala pa rin. Doon ka na lang sa ibang bayad center. Hi, how feel you that time? Ano daw? You tell my regards, nor Miss Wari. Shamel Mohammed.